ya bi aye na nanu ma ye ne titititititi na de ye de ehu ni se eye ketua bi kane no na asotwe no ene amamra ye no na emu odu asene ne de ya ye we ni ya eboman ebokro ede wo haw bebre ba oman so nti se kane na sa ne ye we si ye ya enka ye so ni mu no ye nka na mafie kura ye koja no kwan ye de ne ko ni ye de na kwa ko sinwram ni ye twa no su afri kro ni mu ni ehu se sa nyoma no emoa ye enka amamra ho na ye nuanom professors ni educators ye tidi se nanka wo na ebe kire yen nimdie no die o makodi a kire no bebre eye sika bebre sika na o magye na ama o pese o mo ka bi o kasa ne mu se o ye bia na anani asem no na se da bia ye bia onya wo de wo hye se obi nkonkoye enti eye futuo na ebe mo se mo ma nimdie a o monya no sebe na me da ma wo mo Ohineba Ejini Makuni, the CEO of Ohineba Media. Kane no sebe mane mabusuafo ne madofo e wo Ghana. Aje 74 bi so anami ko sikakrabia na mahwa ko di line so. Sese de tap send aba amesika mane am de ko Ghana no ayemra amame pa. Sese am yo Europe yi, sempese me send sika ko madofo wo Ghana. Eno an se mafa me bo afon yi. Ma download tap send app no me telephone so. De mi hia ni onipa kra me send sika na koma no. Ni mobile money account. Senso bank na mpese me de fa. Eno an ne bank account pe. Simaka krebi na nensa kan sika no yi na de fast na de mo Ohineba magia tum kra ne se Europe ha na wo a ubetimi asend sika ko Ghana afana ba bia akoma abusuafo afei untua commission bia wom obo sika ho ba ma Ohineba ne mabusua de eye tap send ya na de send sika ko Ghana abrebia onua sa wonso pese wo de tap send ne bi send scanner or download application e dia shane nso se edru bia bi obebusa se u promo code eno ane se odi medin ahye ho Ohineba keke no obema £5 ana €5 aka sika ho ode chewo kwa menuanom Ghana fo am Europe samo send sika akoma ma de hye wo Ghana afana ba bia eno ane tap send papa no ebusia fo ye ma obi bia kwa aba enenso edeba Ohineba 1-on-1 eso se edum pempen so se ya yeje adwa na yatena se na yesua de bebre na adesua ni mu no se etoda na se nsem bi si na se sansem ne si na se fa hensem ho a ye bopini ye nananom panyimfo na yakọ na se na yakwakoji mu futuo enimu amamre bebre na yesua de afrim enche ye bia na video bi ebeto abe fontentan yi so chese sa video no eba ye na nipa bebre ho adwiri wo mo na ye obi anwanwa obi a won nsema na oka de fa ho ni nyina eye video bi a efim kranza hemfie chese sa video no ni nyina ne se emrantie mienu bi a sebe mpaduasa omufiri kro ni mu a omakwa ye boni bi na boni ni nyina ne se ya nananom mpanyimfo se omahwe hu se enkane no na niema bi a ye fe na ene gayism ne lesbianism ne sa niema no na eyade na ebi ni oman ni mu enso se de kame akwakoye se emrantie ene mabawa eno no mata te se gusu a chese no ena omoye na sa mrantie yi akwakoye sa de ni bi ene nam so na yeso ni mu dese ne ahemfie ene se wani ense oka kire empanyimfo tena ase ehu se da bi sa de ye asie eyemusuo enti wo hwe video ya mede ba ba kire wo ya chese eyamamro a empanyimfo so moye na omodi apamo sa hohomfin anase bone no e de afri abranti ne tiri so esan se so obi akwakodi sa nyamra se manase djuma bone sei anase so de sa de wo yi bakuro ni mu a eyade empanyimfo se omo nsoso so medin edemame yakisi wa yenko ne ko hwe video ne kakra bi na ye ba ene mene ya nana panyi pa bi o ha mene ne bedin kobo ye hwe video ne bi na ya basisi
Let's go back. Oh, what is that for me? Brother, wait, let's have brother. You are mamma, your money, a cream. What you fit to the copper and Fabi some you will grow up for cream. And I know what your money and your money out of them now more yet. When you test a piano, brother, you will be because I want money. And I know my arena. I don't know what I and an anonymous say, so much where you will I'm a feel you walk away. I'm a good Indiaba. Yet an anonymous say, you say you could say, and can't call a man impossible. Ebuziafo abrantie kama ena wo hu se yetwe odwan ya kire se yeyi neti so apaye na minim hawetie ye na wo ha ene yedru nkranzan die na ye ne no bedi nkomo pa na ensem ne mu kwache mu ye sentia saade wi omoyeye anase amamre wi omoyeye ne wo hodada ana ne ni hodada edie pa poti no mu gina so a omode ye saade no ene ye ba bedi hu nkomo eno ti me mana na akwaba na ya hyase nana me mu akwaba eba so apomote sen ye do ba de ase nana we de mesre kakra bisa wudi bre na ye nkoye ni olu ma we se nana ata usu ababio ye nkransa asama yin na me anso na me kasamafo de ma nkransa ma na edochi wa amrosa eduda kani nkransa ma yin na ma brende me na de kasa de ma no yo nana we de yendi kai enko ensem no so ensem bi sei esi ye no ekwan be ne fa so a empanifo moteye fadaro ma edi nka no ma me fa enti asoronko e ma yewra otikoko so mi fadaro ma bodi anu ma mamu so free kwasa ma ni ma awo yo otikoko so ye mfama ni kunu santuma yewra ni na do monti na me yere ati bibi ama ibi so aka ye Bedenti asoronko efiri kwasa ma ni ma ho ade ma matiefo ene mahwefo nyina asamo a obisa no Roma edika amrantie bi a omo won kransa mamu a na omo so ede ese omo ni so
sɛ saa dwumadie a sɛde ɛnni amammerɛm na kwasi broni kwasi kɔkɔɔ pɛ sɛ ɔde ba bɛhyɛ yɛkɔn ɛma yɛfa no ɔmatu ɔmu asi wɔ sɛ ɔmo nhwɛ ɛma ɔmo nananom asase mesrɛ Nkuransa kuro no deɛ saa dwumadie no ebi ɛmɛm ɔmo ɛna de ɔmo aso ɛtoto fam na ɔmo hunu sɛ saa aberante a obi ahu no wɔ mfonyini ne soɔ no saa adwuma no na wɔdie na ɛma ɔmo ɛsɔ ne dua mu a ɔmo de no bepie ban ma anim. Nana meda se we de yebewura mu yie no video beto abonten no nipa dodo na ekasa ede fa ho mesɛ me bisa kakra sansem bisei no anase saa niema bisei no enkane no eni nei no wode toto ho a na saa mamre wei wɔ Nkuransa ha dada a so obi bɔ saa bra bisei a mode ya no anase be me yi nko a de ana mode di kan ahyase ne ba me daase ɛyɛ ade a yɛ nananom ayɛ ne tetetetetetete na de ɛyɛ de ehu ne sɛ ɛyɛ ketewa bi kane no na asotwe no ɛne amamra yɛyɛ no na emu odu ɛsene ne de yɛ a yɛyɛ medase nana we de na yesua de nti yɛpɛsɛ yɛhu ɛnkane na mamre no sɛ na ɛteɛ sɛbɛ ya obi a wɔhwɛ video yɛ wo hu ne sɛ ade na ehu pa kyɛ sɛ yɛhu bi da ne ho adwiri no no ɔno so hu sɛ nkane de ne na sɛ de wo kasa na emu odu no sɛ na ɛteɛ sɛ kane no a we yɛ ne ya ɛbɔ man ɛbɔ krom ɛde ɔhaw bebree ba ɔman so nti sɛ kane na saa ne yɛ si yɛ a ɛnka yɛ so ne mu no yɛnfa ne mafie koraa yɛkɔgya no kwan yɛde ne kɔ ne yɛde no akɔ akɔsi nwuram ne yɛtwa ne su afiri kuro no mu na wamma kuro no koraa mu bi na kyena obi anhwɛ ne yɛ ho na wakɔ akɔsua nti deɛ ne kane no na yɛyɛ ɛde twe saa bɔnefo sɛm no aso no na emu ɔdene paa na ne ɛnibie ne nneɛma kakra aba ɛno nti na ama ɛnɛ ho ne sɛ yama no afa no ho adi ne ayɛ ne kumaa bi sɛ bɛyɛ a ɛbɛyɛ nsɛ na hɔ nso so ama agyinima so ho sɛ ɛwɔ mu sɛ kane deɛ ne yɛnyɛ ne nyinaa deɛ na mmom yɛyɛ bibi de akyerɛ sɛ ɛyɛ ne ya ɛbɔ ɔman a yɛnyia bi wɔ Nkuransa asase so nana mbesa da sibio na amamre yi a ɛho popoyɛ ketewa bi a ɛno mode yɛ abrantie yɛbɛsɛ mo kyiem kakra na ɛno nso yɛnti ase saa amamre na mo yɛyɛ no ɛno nso ɛkyerɛ sɛn Adaroma yɛde aseda bɛma yɛwura ɔte kɔkɔɔ soɔ ɔpem so adaroma ɛna Nkuransa manhema ɛne ne babafo pim ɛnya Nkuransa a ɛnnɛ akyekyere ama na aba abɛtoa yɛn na yɛwura nyansan mu no ɔkɔ kyekyere ne Nkuransa no na ohun sɛ ɔde hɔ ɛma ne yere ne ne ba no nti no ohia bambɔ kɛseɛ ɛde ma ne yere ne ne ba nti ɔde abosom yɛwura abosom ɔde ɔmo kɔɔ sa tete mmerɛm bebree ɛna gya ne yere a ɔmo boa ɛma yɛhwɛ Nkuransa ɛso na saa ne yɛ bi sei no sɛ yɛbɛyɛ a na yɛde fi sonko ɛna de ka yabosom a yɛwura de agya yɛn na yɛda so kura wɔ mu na ɔmo so kura yɛn mo besi nnan no nti sɛ obi yɛ saa adeɛ sɛ ade emusuo kɛseɛ bɛba deɛ a na ɛwɔ sɛ yɛyɛ biribi ɛma abosom no hu ne sɛ deɛ nipa ne yɛ no yɛn nsosɔ so nti wɔyɛ adeɛ a yɛyɛ ama yansamanfoɔ ne abosom a ɛwɔ Nkuransaman mu ɛhunu sɛ yɛnya wɔ mu na ɔmo ankɔfa abufuhyew amfa ama amɛfra ama sɛde yɛse deɛ ɔto boa bɔkotrɛ no ne ho nyɛ ahi sɛ deɛ ogyina hɔ kasa ne gyina ɔno a wɔyɛ n'adeɛ no wɔyɛ kɔntɛn korɔ ɛnso ɔno no ne yɛ no anhwɛ a na ɔkyena na akɔ akɔfa oyone kɛseɛ na de aba abɛto Nkuransaman so ɛno nti na ɔse yɛgyina mu na yɛyɛ biribi kyerɛ no koraa kasa sɛ mogyahwie ego ni wɔ abɔne fɛfrɛ ni wɔ na ɔse yɛde mogya gu fam ɛma nananom hu ne sɛ ampa deɛ asie no Nkuransa manhema ne nananom a yɛwɔ Nkuransa nkonnwa asase soɔ no yɛn nsosɔ so ɛno nti ɛna ma manhema hyɛ ne ketee sɛ yɛnyɛ na ɛnyɛ nsɛ na hɔ ɛma nipa hu sɛ saa dwumadie wei Nkuransa asase so deɛ yɛmpɛ bi ahwɛ bio ɛwosɛmfo yɛgu so a ɛsua deɛ ɛwɔ ha na sɛdeɛ nsɛm no ɛkɔ no megye di sɛ wo nso wɔ nsɛm bi a wobɛbisa wɔde bɛba ne nyinaa no na wosua bi so de afiri mu mɛka wɔ sɛ adwumakɔ bi ɛna ɛso yɛasene ama dwumadie yɛtumi de brɛ wɔ tap send fa phone ne sɛsi a download the app no on your phone
o download area wonam process ne so no oduru baby a ya hwe ho no promo code mesio ehɔ na wode ohene ba ahye wo wo hwe say din na ye ma 5 euro baby bia wo send sika ye free e de aba euro country bia ye de chow free fa shokotokom kesa kom so say se o sifie na wo padan sie ho niema kama bi te se anwea blocks a de ne dia nyina wo betimi enya bia ma wo afei so e bia wa bre ene betua sika beto cement na obi ubewie na obi asifi moa na ono ati nyina ye ho sika o say yesisi dan kama awie e won sawam ene ne potemo 2 bedrooms 3 bedrooms 6 bedrooms apartments a very nice houses estate houses kama pa e kwan de dem kama nyina bo so e deda form frɛ numbers ni bi na ene won endi enkomo nana yensa enhwɛ emoje ya yetwa aboni wiye no yede gu abrantie no so no sempanyimfo yes amamre bi se ya etimi di nsunsuan so boni bi ebe ni pakro na ana woni kro na wo ye sa ade no etimi ba na brabo mu ana mini abe bacho entesa eye efin ni boni a oni akro no ede no ho akofore na eba be kan amansan na ye dwira firi no so eno na ye di moja na ehohoro na ye di ayi sa fi no ene chimato a abasa nipa na abrabo mu no ye de sira na ye di ayi afiri ho enti ensa ni nsunsuanso ofoforo bia de wo nipa no abrabo so na me gidi se sansem we dodo na be bisa me mbisa na sa me kokora o mu be bisa enti na ma me de betwa mu na me gidi se we ya no ye so de ama me na ye die moye mpanyimfo atimi agina ayese kranzaman die omo nsoso sa ma me bi se so anase sa dwumadie bi se so ewo kuro ni mu ema kuro no bone bi anase fi bi ema meka kuro no wogiri se abrantie yi adie ya mo yeye obejai sadie we betimi aboni hu obi a waye sadie ya kwakudum pempenso bi a 7 mpaduasa na ni ababa beje ho no obetimi agya ne easy sa yale ede dakro na eba na efamre na akọ yehu ne se die enua na ye no ana die nipa bi eye se omu be ma ne be ma da oba na oba da nipa ne abo eda ene ne ekeka ho no yehu ne se eye adwemu haw eye yade se wo ho na wadwene ni nyina ye adwuma de na wo ye Ghana ni ba wo ye Asante ni ba adia I was say who say eye yade because enkan ya mamre ho say ye kan twere na Deuteronomy 29 verse 29 o se dia media mamo eye mo ne mu fie dia media hinta mo ye menyankopon media wo ba Asantefo Bible mu so ane aka kire o se aduane a wo ameto no ma me post ya so no uchi ye wi ane aka kire o se obi nkyira akoda nyame enti wani na kire se ye ya bibifo nkanka Ghana fo ene dititiri nkransaman ya mamre ene ya mane etia sa ne ye no entie de wo didie mapa se na onimu a afede ya mana hunu se de oye no ewo nsunsanso bone e de man nkransaman entie wo didie se de na famu yi me ne wo kasai ye wie yo na mebu a ochina na wochie ode na busuafo nyina eba na de kwanza mahema wo no ode ama abusua no enti na asemu asebe kwanza mahema afa no tra na nitiri ye wonya dwankobia sabe kwanza de egu amamre ye mfa ya mane ni agro ye de sabe miwra sesema ntoa aka ho bi na ye tire kwanza ente ye bedi fokuo ni nyina ye de tire se kwanza de na nanu mu di jaye no se de twere ne kase yenko gyina tete atempo so no ye tete atempo aye na nanu mu de tete nkransa no ye de da so kuram enti de ma me boss se manto anu no kane ana me dwuma bi a wodi bo a hospital so ma ne tete nkransa enti ye bua okun fo kra ne se ekun na atumi de wani kire sesema na wura sesema de a na wo se wenya ba bi du se de wudan akwakomantam ene ye ho ne hu se waduro na ye ko mu anso ye hunu se o ye sesema ni papo ame ma me free sesema enti na na ba mu no na I said ye wurase abo adwem enti ye wurase sumie wo ye ma adwene
nti abusua ne nkɔ no mpena omachi na ekina na awotwe omomra na adie bia aka akire a wo se ewura pempam ama nkransa fa no ntoma pafra na sa ne boni we se de yanti bie e wo ye kuro nkransa mu de ewura se no de abapepa fa de na ode ato ba bia ese se ode to nana me ho adwiri me na enei wo hwe sa ensem ya ati se subaboni ya abewura ne mafuo mu seven peduasa oba ne bema na we ne yonko both we say me oba me oba me bema me bema ye Ghana mpanyimfo ni bia omoso ye professors nansen wo hwa omu nyina kasa omu nsem ebimo enye omu nyina de na ebimo abeba abonte a ebimo say eyomo right yenja omu nye sansam no ya na uti bia se ne ye uti so bi ka se eyomo right yenja wo ono ne so ope wo ye oba ope ne yonko ba yenja no ope ne yonko be ma yenja no na sa uti bi se ya na se de wo kasa mamre mo ntontwene aya na se ene ye wo yatibia nananom yedi ya opa mame fa sa akwanya iso na yemfa abasobode esonko eni nkranhyesem ema mrasebedwamni awudna ma amanfo mu wo ningo pram nkransa manyi masi yenka nkire honorable na te se nyame hira no na onfanhye ni tirim se kon na wo kono ono nko ana eko owo nananom etitai sonko owo dom paata na chi na se Ghana pese ehunu se ade we Ghana chiridi a nka emrasebedwam ko no obi anko ne pesa so na obi anko busa adwene emra na ka yemeto aba ne yehwe se ye benya nipa ba akokora obeto abade amasa adwumadie na enu kire se Ghana fo ne ebibrem ye nim ba bia ye fre ye nim se de esitie ne ehunu se samioma no emoa ye enka amamre ho na ye nuanom professors ne educators ye tidise na nka omo na ebe kire yen nimdie no die o magodi akire no bebre eye sika bebre sika na o magye na ama omo pese omo ka bi omo a omo kasa ne ebu se omo ye bia na anani asem no na se da bia ye bia onya wo de wo hye se obi nkonkoye enti eye futuo na ebe mo omo se mo omo ma nimdie a omo nya no sebe na me da ma wo omo no omo hwe se sebe Ghana amamra ne se ne se obi a wo no fa ahudie no owi ama waka se o fa ahudie no ekokopem be obi so de e hye ase o fa ahudie no asodie e da so in as much as our right no there is a responsibility attached to the right and to mama yenhwe responsibility no so asodie e da ho no omo yenhwe yade a sa nyoma yi edeba na edeba ye de ko abanya le sabia nso eye government institution na yenye enfampe profit enoma bebre wo wa aban no esa boka e de subsidize otiso sabe yo manfo ho be hare no enti sika e betum di akoye kwa no ye de kwa subsidize aduro abegu hospital ama obi right na wan mine ho na wan susuo no wo de akọ no de ababo oman no eka ni nyina ka ho bi ene nananom ka se da bi san nyoma we se de mamo me makwan akwati bro ni dia wade ba ko aba ya dia tum ono dia wade ba ko tum na wo ye wo no ene wo de san nyoma we ya ka no ho entene wo mo she de no so ama ye mre aso se nananom agidifo nyina be ka bom na ya tai honorable Sam Natechi na wa pursue say sa bill na ya go to parliament no animanimi ya parliament besia na o magia tum na Ghana mampanyin so ede ne nsa ahya ase na ba be yemra na yetimi ede ako etia sa ne bone ya eba yemayi mu Awizavo yeguswa edi enkomo yeguswa so esua ade na ye twa ye kaka ye ba ye betwa so ede abomo Yama munyina makwa babio yeguswa ede enkomo no etwa so amamo ene enkomo a ye twetwe ni nyina efa emrantie bia omodi omo se gay ya no mo beye anase 7 peduasa se woni ne yonko bema ebehiem eno nko a ena naneje ho wei ena anam so a enkranza mamu de omuti ankoye ya ba akofiri ho no ma no de mpanyifo atwe na so pa chese emu adin ya sha ase ne ye de video bi atwe wo na me gidi se
wahwe bi yegusua edi enkomo ene ya ne ya nana edi enkomo na ono nso so echire yemu pa na ene yehu amama bebre ewo ha nana yensamba ensem kakra bi so na yehwe ya nana no mpanyefo ya nana no kranzaman omu nyina eba behie mu baako edie ne ba ya motena se edwene ho se yenya DBC na yemfa embrace anye manase eyede na motena se nya sa enuma ndase ansa na akwasi broni de ne court ebe no na ye nana no idi asem because yura otukoko so na se tutu na se nya mekese okọ chebi na okasa no okan oso ayo no sante hene na udi asem ma sabi di odi fompo esa adase bi se na ye je krima minka bi samre no atum ansa na akwasi broni ede ne brofo democracy eba be pie so nti nananom ye kwa sabi enam se ye se chenecheno no mewura no yenim yabosom asabi ye do mo titire nkransa yenim de omope yenim de omompe nti se bibi se ba nananom fiti prekope ensi ginaye nti se mobeka ya adama asem si na nwumre na omode abrante no to nanahima nka bibia ma ye ma no kwan ma ne kodai ma nanahima nso ewura ni nkonwa dem akosrei esusu iti adie na ye ya ebema ye nananom ye nkonwa yabosom omo nso akoma atom yem no ma hunu se de ekoso no sebe emu panimfo de ye nsuso sansen hunu no so eno na nanahima besia ne panimfo na obia nso koda dwene ho no na ye to adwene no na sese de ekosi ya na se ewo se ye twa ne tirisu dwan na ye de moja no esre na ye de ahyenso de se efia ababia no nananom adaroma mo munyi omoni asa kwamfiri nkransaman so na mom omumfa yense omuyam no omunkoso a enkura emu se de omukura emu fritete de abesi ene nti eye adwene a nananom hyehyaaye na nananom kyerɛkyerɛ omu adwene na ye de hunu se ampa sebe yabosom a ye de akyerɛ nkransa no adie se na ye ya ebemu omu hunu se enya de a nkransaman ye sososo ebi na esi ene no yo nana video yi ba ye nipa bebre akasa na ya na me ka omodie ni bi sebe ya dodo na be hu se me ba ye no me bisa nana ensem no ebi ana bi mo se nipa bebre na na eye bidisie abrantie ase eye obi na nani sano ena nam so ama abrantie yi nko ano no de ne de yetimi aya ne sa eye sa na ti ana se ebi wo ho no ma mode onu mom ena ejina ho no ma set example ase mode onu ena ejina aye sa na ti ana oyima entisa na de atie nie da bia betim bia ye ka abonefosem ewo manyimu da bia bambo dwumakuo no so ate omo ho agum a omo so ye adwuma so mpisi bonesem ekwa no kwasi na zase ebusu an se da bia na bambo dwumakuo no kwa omo timiti obi a wo di bone ana entisa die wasie ena onim ba bia ohinta wo a wo hwehwe no de obre enti se obi ya onka hu se ba bia wo hye bia no so won kransa mamu ha dia dako ni kruwa ebeye ma abuso se de enua ya wusu de ayema enne ono na ne nam ekugya so a ye die no saa na wusu ba bia wo se bia no de ye ka kire won se jai na se wanyaye a se de asi nei no saa na ochina ebeduru wo so entinya anisa na emum ni kruwa na ayema emprempren nese na meti wase a ono ne de no na oye pie ene ma dodo na ye hu se abrante we de oye sa de no eye no nti ana sound se de tie ne se eye kokwa mu ade a omoye na enipa wo kwa akopene na baba ye no sebe enye omu nyina ena omu so enije ho enye nipa nyina so so ene ade ade daada wo mo enti nei frank ye fa ne so ema ye nya anu yi de onu ya abrante a sa ne ye no na nini ho na ya wusu no efa ne se oye obi a obetimi atwe no awuram eno ene de no epie ya entinya anisa enya anisa ayase wato asew
Enyo na wo kire mpata a obeye. Asawu no gu nsuo ni mu a ana kire mpata ba bewura asawu ni mu ana wache no. Enti ne na sawa wogu ye no ana nei ayi pata ma ya yie. Na medase pa na ansa na yedi yenkomo yi ebekọ ne wiye no. Mepese wodi afutuo kakra ebema. Isanse we akwakwakwaye sese ade a ekoso pa yeyi ene video ya ye ka ho asemi ne nsem asi won kranzaman mu yi asem eto nchen kra baby bebre ena sansemi ekoso kro bebre ana sansemi ekoso efutuo kakra wodi bema enkro a aka a sa dwumade yi ekoso a 7 preduasa obia mpagya ne mu enye bibia mfa ho sede motuma na moyi ene afutuo kakra wode ma omu a omu hye sumase a omu so bibusu a omoyi yo daroma sede mbanza ma asuma ne se me ba minka na meka yo say sabi onu kra oye ba otwanto mesi ne wo nka ma ne wa badaye nke ba yi nko ne nke se ne kataso mmemi aso na so na hima se da bi die enye na enye nti won kasa ne nana aya de enye na ofri na sinti o manako da bi yewura bintuma aboniyam watira amamla ni amane ti de yewura esre na nanom nyina ne se eye ne ya eboman eye ne ya di musuo eba kuruso nti na nanom nyina sinkete yentimi nya asa ku we fama aban no nko a na nanom nyina nti omo ho nsuo na omo mfanse omo adwene mu se eye ade a ya ma meto ye na nanom antete yesa ye na nanom antete yesa nti nsese ye makwan ema obi kakra obinya obi eyi edienti onkofa sa ade we ema mehye ye kon na ye ntumu wo ye man mu nti se aban magi atumu a awose na nanom so ye sore ye wura so ate se domama ne omunyina ahase a omu kaseti a se na ye wura so wo sere se na nanom enyina nka omuhumom na ye nkuntia sa ne ye we sei na na se wo sere mepunu a mo ehase no mo meye mre na ye nsam fifre na ye peye presu sika na ye ni dan se ye bekwa kwachi se sa ne o ma body we yachi enam sika kakra ye pe na ye de adidi enti anu bia ekwa kofa oyo ne yade ene wo haw bebre ena dia ababeto oman no eso nti ewura se na futu ode ma oman ni nyina ne se eyade a enye Ghana amamre enye Asante amamre enye Buna amamre enye Eastern Region amamre mantan bia ni oman mu a o mamamre eno no nti wo sere se moma ye nsore ne ye ma biase nyina hu ne se biase nyina dia tumu a Ghana de ye de yesi ye ntum ne biase nyina mu ye no mu se ampa ye yoman a ye de ho de ye wura esra no ana medase se wajibre nene so wacheche nsemu na wonime edi nkomo na de mepese misai ehu na ahwefo nyina so hu no se de di twato kra brantie obe bio se de na wo ka won kasa yimu no bio na wo be wo so ne busuafo ba no sei na ahwefo so yenhwe ne mu adaroma me yesumafo me kan de yasuma me daroma me kasa ma miwura die miwura ebeda adwene kina de adaroma me nwene ma no nti eduru ho na yewura kasa ye mama so nsi die obeka bia no ebede beto monim na monsoma ma amansa nyina ehu se de kransa ma hema ebeka safa na medase pa ebusiafo yeda obi bia se enenso wajibre na dwumedi wahwe edi free ahyase edi ababisi samri nyame onsha osabe bia wajibre na ohwe yedwumedi ene enkranza ena yekoye na yene yenana enso etenase na wacheche nsem bebre mu afa enwanti enuma omudie na asede nana eka ye no ose de besi wa akire bia no ode eho amane beboye sanso ena ohene ba media bibi bie besi bia no yemfa enkamew yenso yebebo anan na yasaba na de esi wa akire bia no brantie no asotwe bia ekoso no yenso yede abrewo na wonso atimi ahwebi ede efri heya mesre se ewo yenkasa yimu no se ebia na mano afomwa mesre wo na wode ache me pa
wobetimi ahwe yɛn bi ɛwɔ Facebook edin no ɛyɛ Ɔheneba 1 TV like it na share na dwumadi ntimi ɛnkɔ n'anim YouTube nso din no ɛyɛ Ɔheneba Media mesrɛ wo subscribe to your channel no ɛfa ma yɛn na dwumadi ntimi ɛnkɔ n'anim na baby yɛntimi fa enema foforɔ ɛmbrɛw wobetimi afollow yɛn ɛwɔ Instagram edin no ɛyɛ Ɔheneba Media _GH ɛno ɛna betimi afollow yɛn ɛwɔ aboafo ɛyɛ Yaksen Herbal sanso ɛna dua so dua adabo frofe nyinaa ɛyɛ aboafo a baby amuso yasne magimedi yetimi ɛdebrɛw medin ɛde mame yakesiwa meda wase so agebre na wahweme Ubesi dan a ahoɔden nim deɛ ɛne ɛne te sɛ deɛ wasa akakoma no wanwam na sa wodan no ahoɔden bɛbɛm na asipia sita na wohia ɛdansie bi ho nneɛma bi te sɛ cement anwea blocks wa ɛdene ɛne ɛdansie ho nneɛma a ɛyɛ papapaa enti mo a mo wɔ enkrane ne mpata mu deɛ mode mo ani bɛkyerɛ Kisek Homes ɛwɔ nsawam ɔbɛsɔpla wo nneɛma yi bi ama wo dansie ayɛ mmrɛ ama wo koraa Kisek Homes sɛ otumbra no akyerɛ sie nti wɔde ne nneɛma ni bi asisi executive house 2 bedrooms and 3 bedrooms who ever saw mu a wɔtɔn abusua ɛboɔ no deɛ ɛfo kɛkɛ na deɛ yɛ mi de wɔm kura ne sɛ ɛdan a ne boɔ yɛ 355,000 Ghana cedis no ɔsa na ɔyɛ nhyehyɛeɛ ma wotua ne kakra kɔpem sɛ wobɛnya dan no mu ane nyinaa frɛ wɔn no ahomatorofo yi so 0248 122 404 ɛna wɔn WhatsApp number nso yɛ 0044 736544 1540 Kisek Homes ana munti ɛdansie ayɛ mmerɛ ama adansifoɔ